Hai. Hello, my name is Mary Ulfa. I'm from the first semester English Education Study Program. Okay, everyone. I want to tell you about the fact and the opinions. Often, we hear about opinions and facts in a sentence or statement. Biasanya, kita sering mendengar fakta dan opini di dalam sebuah kalimat. Opinion is more subjective because it is based on the thought of the speaker, while facts are more subjective because it accordance with events or things that have happened. Opini bersifat subjektif karena berdasarkan pemikiran dari si pembaca. Fakta bersifat objektif karena sesuai dengan peristiwa atau hal yang terjadi. But how distinguish a sentence in the form of fact and opinions? Let's just go see explanation. How to distinguish fact and opinions? Bagaimana cara membedakan fakta dan opini? Facts and opinions are two things that are almost in every sentence, both in Indonesia and English, also in a person's statement about something. Fakta dan opini merupakan dua hal yang hampir ada dalam setiap kalimat, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Juga terdapat di sebuah pernyataan seseorang mengenai suatu hal. These two things are very contradictory, so that an opinion should not be considered as a fact and vice versa, because it is closely related to the dissemination of information. Kedua hal ini memang sangat bertolak belakang, sehingga jangan sampai suatu opini justru dianggap sebagai sebuah fakta dan sebaliknya, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan penyebaran suatu informasi. Before discussing further facts and opinions, try friends to guess first which are the fact and which are the opinions of the sentence. Sebelum membahas lebih jauh mengenai fakta dan opini, coba sahabat tebak terlebih dahulu mana fakta dan mana opini dari kalimat di bawah ini. The number one, the current president of Indonesia is Joko Widodo. Number second, my room is very wide to accommodate my friends living here. Number third, today is Sunday. Contoh pertama, Presiden Indonesia saat ini adalah Joko Widodo. Contoh kedua, kamarku sangat lebar untuk menampung teman-temanku tidur di sini. Contoh ketiga, hari ini adalah hari Minggu. Do you know where the facts and opinions are? The best answer is that all the sentences are facts except number 2. Why is number 2 not a fact? Because the word wide or brought in the conversation is only an opinion of the speaker without any evidence. For more details, let's just take a look at the following explanation. Apakah teman-teman sudah paham mana fakta dan mana opini? Jawaban yang paling tepat adalah seluruh kalimat tersebut adalah fakta, kecuali nomor 2.
Mengapa nomor 2 tersebut bukan fakta? Karena kata lebar atau luas dalam pembicaraan tersebut hanya sebuah pendapat dari si pembaca tanpa adanya sebuah bukti. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Explanation of facts. A fact is something that can be proven true by events or things that actually happened. Proof of a fact usually news search formulas, a witness, or event that did occur. Fakta atau fact merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan peristiwa atau hal yang memang benar-benar terjadi. Pembuktian suatu fakta biasanya menggunakan penelitian, rumus, saksi mata, atau peristiwa yang memang terjadi. Characteristic of a fact. Number 1, the truth can be accounted for. Number 2, not just an opinion. Number 3, usually marked with a number in a sentence. Number 4, research result. Number 5, there are a witness. Ciri-ciri suatu fakta. Yang pertama, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bukan sekadar sebuah pendapat. Yang ketiga, biasanya ditandai dengan angka jika dalam sebuah kalimat. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, terdapat saksi mata. Opinion explanation. Opinion is a sentence or statement whose truth has not been or cannot be proved and is subjective. Opinions are usually the result of the two or feelings felt by the subject, not because of research or indeed there are events that occurred. Opini atau pendapat merupakan sebuah kalimat atau pernyataan yang kebenarannya belum atau tidak dapat dibuktikan dengan bersifat subjektif. Pendapat biasanya hasil dari pemikiran atau perasaan yang dirasakan si subjek, bukan karena penelitian atau memang terdapat peristiwa yang terjadi. Characteristic of opinion. Number 1, not the result of a study. Number 2, subjective. Number 3, usually can't be proven. Number 4, no a witness. Ciri-ciri opinion. Yang pertama, bukan hasil sebuah penelitian. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, biasanya tidak dapat dibuktikan. Yang keempat, tidak ada saksi mata. Example of a fake sentence. Yang pertama, I have one brother and one sister. Aku memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. My father's name is Budiono. Ayahku bernama Budiono. She is 20 years old. Dia berumur 20 tahun. Susilo Bambang Yudhoyono ever has been the President of Indonesia. SBY pernah menjadi Presiden Indonesia. Dolphin is a mammal. Lumba-lumba adalah sebuah mamalia. Tiger has sharp teeth. Macan memiliki gigi yang tajam. I have 157 tall body. Aku memiliki tinggi 157. Indonesia has its freedom in 1945. Indonesia merdeka sejak 1945. Indonesian people eat rice. Orang-orang Indonesia makan nasi. They use red clothes. Mereka memakai baju merah. The example of opinion in a sentence. She is a beautiful girl.
Dia adalah gadis yang cantik. I see a big house near the street. Aku melihat sebuah rumah besar di jalan. You are good in your red dress. Kamu kelihatan cantik dengan dress merahmu. I hate the bling bling clothes. Aku benci kaos yang bling bling. She is younger than her age. Dia lebih muda daripada usianya. Maybe enough explained for me. Thanks for your attention.